بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، بلکہ ایک کویسچن کرنا ہے جو کہ $1,000,000 کویسچن ہے، اور وہ کویسچن یہ ہے: کیا امریکہ بھی کپتان کی حکومت کو چلتا کرنا چاہ رہا ہے؟ میں نے کہا امریکہ بھی، میں اپنے الفاظ پہ ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ میں نے لفظ استعمال کیا ہے کیا امریکہ بھی کپتان کی حکومت کو چلتا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ اور بھی تو ہیں ڈیفینیٹلی جو چلتا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ جڑواں شہروں میں، اسلام آباد میں، بلکہ پورے پاکستان میں، حکومتی حلقوں میں، اپوزیشن میں ایک بڑی عجیب و غریب سی ایک کشمکش، ایک عجیب و غریب سی کیوریاسٹی، ایک تجسس پیدا ہو گیا ہے اس واقعے کے بعد۔ کیا ہوا کیا ہے؟ بھئی کچھ یوں ہوا کہ واشنگٹن پوسٹ کا ایک مضمون تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو ٹرمپ کی ڈیفیٹ ہے، یعنی ٹرمپ کی شکست ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دنیا کے تمام ڈکٹیٹروں کے لیے اور جھوٹے وعدے کرنے والوں کے لیے شکست ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے نا، یہ واشنگٹن پوسٹ کا ایک مضمون رہا۔ اچھا، اس مضمون کو احسن اقبال صاحب جو کہ نون لیگ کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، انہوں نے اس مضمون کو ٹیگ کیا اور ٹویٹ کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ وی ہیو ون ان پاکستان ٹو، کہ ہمارے پاس بھی ایک ڈکٹیٹر پاکستان میں ہے۔ صحیح ہو گیا نا؟ ہی ول بی شون وے آؤٹ سون، انشاءاللہ اس کو بھی جلد ہی باہر کا راستہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ احسن اقبال صاحب نے لکھا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب نے واشنگٹن پوسٹ کے اس مضمون کو لگایا، ساتھ ٹویٹر پہ ٹیگ کیا اور ساتھ ٹویٹ کر دیا۔ یعنی واشنگٹن پوسٹ نے تو یہ کہا تھا نا کہ جو ٹرمپ کی شکست ہے وہ دنیا بھر میں ڈکٹیٹروں کی شکست ہے، دنیا بھر میں جھوٹے وعدے کرنے والوں کی شکست ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہمارے پاس بھی ایک ہے، اس کو بھی جلد چلتا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ انہوں نے لکھا، احسن اقبال صاحب نے۔ اب ہوا کیا؟ یہاں تک کو تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، وہی پرانی چیزیں ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے آپ کو واشنگٹن پوسٹ والی نئی لگے، لیکن احسن اقبال صاحب کی اس ٹویٹ کو امریکی امبیسی جو اسلام آباد میں ہے، امریکی امبیسی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ نے ری ٹویٹ کر دیا۔ بھائی یہ بھونچال آ گیا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اب اگر احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس، انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن ظاہر ہے ان کی مراد عمران خان صاحب تھی، ٹھیک ہے نا، ان کی مراد یہی تھی۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی ایک ہیں ڈکٹیٹر، ہمارے پاس بھی ہیں، ان کی مراد تھی عمران خان صاحب، ان کو بھی جلد چلتا کر دیا جائے گا۔ احسن اقبال صاحب کی اس ٹویٹ کو امریکی امبیسی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ نے، سرکاری ایک ٹویٹر اکاؤنٹ نے ان کے ری ٹویٹ کر دیا۔ بس اس سے کیا تھا؟ پھر بعد میں تو خیر انہوں نے وضاحت بھی جاری کی کہ بھائی ایک بندے کے پاس اس کا ایکسس تھا تو وہ ان آتھورائزڈ تھا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، ہم کو پولیٹیکل ایجنڈا کسی کا نہیں بڑھاتے۔ انہوں نے معافی بھی مانگی اسی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے۔ لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا بھائی، کمان سے نکلا ہوا تیر کب واپس آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اب آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جناب اس کے بعد کیا ہوا؟ وزیر، سفیر، سارے جناب وہ تو یوں سمجھ لیں کہ مچھر گئے، انہوں نے سنانی شروع کر دی۔ سب سے سخت ٹویٹ کیا شیریں مزاری صاحبہ نے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بالکل ناکافی ہے، وہ بھی یعنی اتنے ٹائم کے بعد، اور اکاؤنٹ ہیک شیک کوئی نہیں ہوا۔ کیسے لوگ کام کرتے ہیں یہ ایسے امریکی امبیسی میں کہ جو کسی ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں، اور ساتھ ان کو دھمکی بھی دے ڈالی شیریں مزاری صاحبہ نے کہ آئندہ جو ہوگا نا سٹاف کی ویزا کی جو اسکروٹنی ہوگی وہ بھی بہت سخت ہوگی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگلا کویسچن اسی سے ریلیٹڈ ہے، کیا یہ ری ٹویٹ غلطی سے ہوا؟ بھائی کوئی اگر کہتا ہے یا سمجھتا ہے کہ یہ غلطی سے ہوا اور کوئی اس وضاحت کے بعد سمجھ گیا کہ جی بالکل غلطی سے ہوا، تو پھر وہ اس کی بڑی معصومیت ہے، وہ بڑا معصوم ہے، بڑا سادہ سا انسان ہے، اس کی معصومیت کو سلام ہے۔ یہ ری ٹویٹ غلطی سے نہیں ہو سکتا۔
ऐसे थोड़ी है मेरे भाई कि रीट्वीट गलती से हो जाए और फिर रीट्वीट को ऐसा हो ना, कोई अननोन सा रीट्वीट हो, कोई ट्वीट को रीट्वीट करें और अननोन सी बात कोई हो जाए। नहीं नहीं, एहसन इकबाल साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल, जो ऐसी स्टेज पे ट्वीट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी जल्द चलता कर दिया जाएगा, और उस ट्वीट को अमेरिका की एम्बेसी का सरकारी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट रीट्वीट कर रहा है। ये कैसे इत्तेफाक हो गया? ये कैसे गलती हो गई? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बहुत बड़ा मैसेज था, भले वो बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन ये मैसेज पहुंच गया। ये नज़र आ रहा था साहब, बच्चे बच्चे को नज़र आ रहा था, बच्चे बच्चे की ज़बान पे था कि अगर ट्रंप साहब ने कंटिन्यू किया तो कप्तान साहब भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक, मेरी वीडियो सुन लें, वीडियोस मौजूद हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि जनाब ये बात ये है कि इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है अमरीकी इलेक्शंस का भी। ये जलसे भी अपोजिशन के, एक तो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की वजह से, और इस अमेरिका के इलेक्शन को देखने के लिए जलसों में भी कुछ गैप आ गया था कि चलो जी तेल देखो, तेल की धार देखो। उसके बाद आपने देख लिया कि जो बाइडन साहब के साथ किस तरीके से नवाज शरीफ साहब की पूरी तस्वीरें जनाब शेयर की गई, और उसमें बहुत सारे इसहाक डार साहब ने भी शेयर की, बहुत सारे, आपको पता है ना कि फिर बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से तो की जाती हैं। तो वो जनाब बहुत सारे हवालों से वो हुआ कि इवन मैं आपको बता दूं, देखें ट्रंप साहब के साथ कप्तान की एक सेटिंग थी, ठीक है ना, उनके साथ उनकी 3-4 मुलाकातें भी थीं। अच्छा, इस तरीके से उनकी जो अफ़गान पॉलिसी थी, वो ट्रंप साहब रिपब्लिकन थे, उनकी रिपब्लिकन की अफ़गान पॉलिसी डिफरेंट, और फिर डेमोक्रेट्स की अफ़गान पॉलिसी डिफरेंट, और फिर रिपब्लिकन को भी छोड़ दें, ट्रंप साहब की डिफरेंट, किसी रिपब्लिकन से भी, ठीक है ना, ट्रंप साहब की डिफरेंट थी। अब उसके बाद देखें कि जो बाइडन की जो इवन अफ़गान पॉलिसी है वो भी डिफरेंट। अब हुआ क्या, ये मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। इमरान खान साहब ने तकरीबन को 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले एक जर्मन जरीदे को इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू आपको भी याद होगा, उसमें बहुत सारी बातें हुई, खैर जो अमेरिका के इलेक्शन के मुतालिक हुई। तो उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने जैसा समझते हैं। ये खान साहब पॉइंट टू बी नोट, अपने जैसा। जो बाइडन के हक में उन्होंने कहा कि जो ये ठीक है कि जो बाइडन के हक में फ़ज़ा है, सर्वेज वगैरह के रिज़ल्ट उनके हक में आ रहे हैं, लेकिन जो ट्रंप साहब है वो बड़े गैर मुतवक्की अंदाज में काम करता है। ठीक हो गया ना, जो ट्रंप है ना वो बड़े गैर मुतवक्की अंदाज में काम करते हैं, यानी कि वो बाजी पलटने का भी कमाल रखते हैं। अब एंकर ने जैसे देखा कि ये तो ट्रंप को पसंद कर रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन दाग दिया। उन्होंने कहा है कि आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप ट्रंप साहब को पसंद करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने भी इमरान खान साहब ने बग़ैर लगी लिपटी रखे, ठीक हो गया ना, बग़ैर कुछ चबाए ठोक दिया जवाब जनाब, सही करके टका के ठोका कि जी हाँ, मैं ट्रंप और ख़ुद में मुमासलत देखता हूँ, यानी मैं और ट्रंप एक जैसे हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को ही सियासत में मुरवजा असूलों से हटकर फैसले करने पड़े हैं। यानी वो भी कुछ अनट्रेडिशनल और मैं भी कुछ अनट्रेडिशनल, यानी ट्रेडिशन से कुछ हट के हम चले हैं। मैं सवाल ये है कि क्या ये नातजर्बाकारी नहीं तो और क्या है? मैं अनाड़ीपन नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अल्फाज का इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सोच समझ के करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये क्या नातजर्बाकारी नहीं तो ये क्या है? इलेक्शन से महज 1 हफ्ता कबल, और इलेक्शन भी दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान का। क्यों पावरफुल मैं क्यों कह रहा हूँ? इस वजह से कि इस वक्त फ़िलहाल चाइना ने कोई ऐलान नहीं किया अपने वर्ल्ड पावर बनने का। फ़िलहाल यूनिपोलर वर्ल्ड है, यूनिपोलर, ठीक हो गया ना। दुनिया की वाहिद सुपर पावर फ़िलहाल है दुनिया में, और वो है अमेरिका। और अमेरिका के सदर का इलेक्शन, तो फिर ज़ाहिर है मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे ना, इस लिहाज से उसका इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन से तकरीबन को 1-1.5 हफ्ता पहले खान साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, और खान साहब कहते हैं कि जनाब मुझे फलां उम्मीदवार बड़ा पसंद है, ठीक है ना। और बदकिस्मती से वही उम्मीदवार हार जाता है, जो पसंद है वो हार जाता है। तो फिर आप ख़ुद बताएं कि फिर ज़ेर अताब तो आएंगे ना साहब, फिर खुद बताएं कुछ तो गड़बड़ होगी ना, फिर खुद बताएं कुछ तो होगा ना, डेफिनेटली होगा। तो फिर अगर आप उनको पसंद करते हैं और वही हार गया है, जिनके बारे में नापसंदीदगी का एक तरह से इजहार किया है वही जीत गए हैं साहब, उनकी जो अफ़गान पॉलिसी है वो भी डिफरेंट है,
ट्रम्प साहब जल्दी निकालना चाहते हैं और वो उनको कोई जल्दी नहीं है, तो आप वहाँ भी अपने कार्ड्स, और फिर उसके बाद ये होना चाहिए था, चलो पाकिस्तान ने मुबारकबाद तो दे दी, उसके बाद ये होना चाहिए था कि अगर ये ट्वीट हो भी गई तो फिर उसको एक बड़ा हैंडल किया जाता, टेक्निकली बड़ा सफारती अंदाज में, बड़ा डिप्लोमेटिकली बात की जाती। शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ही मंझे हुए एक सियासतदान हैं और उनको वजारत खारजा का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है भाई। इख्तलाफ उनके नज़रियात से, उनकी बातों से किया जा सकता है, लेकिन उनको एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा है, वो बहुत मंझे हुए हैं सियासतदान, और वजारत खारजा का भी अच्छा खासा उनको एक्सपीरियंस है। उनको चाहिए था कि इस चीज़ को वो हैंडल करते, लेकिन नहीं जनाब, सारे पड़ गए और शीरी मज़ारी साहबा ने रही सही कसर खैर से वो पूरी कर दी। तो भाई अब जो चंद हफ्तों के बाद जो बाइडन साहब ने आ जाना है और आपने पहले ही उनकी तरफ जो है ना यूं तीर कमान में तीर रख के फेंकना शुरू कर दिए हैं, तो फिर अब क्या, इससे क्या मुराद है, इससे क्या सूरत हाल है? ट्रम्प साहब के जाने और जो बाइडन साहब के आने से कुछ और लोगों को भी ख़तरा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो ख़तरा कैसा है। नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे कि जनाब जवाद ज़रीफ़ साहब जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा, वो आए तो क्या हुआ। ये बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अमेरिका के सदर का इलेक्शन और फिर उस इलेक्शन में चेंज, अगर ये ही कंटिन्यू होता सिलसिला तो फिर कुछ और सिलसिला होता, लेकिन उस इलेक्शन में चेंज पूरे वर्ल्ड और ख़ुसूसन जी जो हमारे वाला ख़ित्ता है, इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।